Salut chers élèves, c'est l'heure de la leçon de français et encore un grand plaisir de vous retrouver ici. Nous avons déjà appris avec vous la formation et la particularité de l'emploi du comparatif des adjectifs, du comparatif des adverbes. Aujourd'hui, on va parler du superlatif des adjectifs et des adverbes, qui exprime la supériorité et l'infériorité d'un élément par rapport aux autres. Vous êtes prêts? C'est parti! Les superlatifs peuvent être suivis d'un nom, d'un adjectif, d'un adverbe et précédés d'un verbe. Avec un nom, on utilise le moins de plus le nom, le plus de plus le nom. Par exemple, aujourd'hui, c'est Pierre qui a attrapé le plus de poissons. Aujourd'hui, c'est Pierre qui a attrapé le moins de poissons. Ուշադրություն դարձրեք plus est տարի արտասանությանը, le plus de poissons. Avec un verbe, on utilise le moins, le plus. Par exemple, de tout le groupe d'amis, c'est Bruno qui lit le plus. Par contre, c'est Jacques qui lit le moins. Ուշադրություն դարձրեք plus բարի էսի արտասանությանը. C'est Bruno qui lit le plus. Avec un adjectif, on utilise le, la, les moins, le, la, les plus qui s'accordent en genre et en nombre. Par exemple, elle est la plus sportive de notre groupe. Paul est le plus curieux de mes enfants. Ce sont les quartiers les plus pauvres. Ուշադրություն դարձրեք, որոշյալ հոդերը թվով և սեռով համաձայնվում են. La plus sportive, le plus curieux, les plus pauvres. Avec un adverbe, on utilise le moins, le plus. Par exemple, Pierre conduit le plus doucement. De tous les animaux, c'est la tortue qui se déplace le plus lentement. Maintenant, on va parler des détails importants. C'est ma plus belle jupe. Եթե նախադասության մեջ գործածվել է adjective possessivներ, ստացական, վերանվանական ածականներ, եկեք հիշենք. Mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, notre, votre, leur, nos, vos, leur. Այդ դեպքում որոշյալ հոդը ընկնում է. C'est la plus belle jupe, եթե չենք գործածում adjective possessive. C'est ma plus belle jupe. Արդեն գործածեցինք adjective possessive. C'est le plat le plus délicieux et le meilleur du monde. Եթե նախադասության մեջ ունենք մեկից ավելի ածականներ, այդ դեպքում գերադրական աստիճանը le superlatif կրկնվում է յուրաքանչյուր ածականի հետ. Le plus délicieux, le meilleur. Une belle voiture, la plus belle voiture. Une fille bavarde, la fille la plus bavarde. Երրորդ օրինակում փորձել եմ ձեզ ցույց տամ, որտեղ գտնվում է ածականը, այնտեղ գտնվում է սուպերլատիվը. Օրինակ, une belle voiture, la plus belle voiture. Une fille bavarde, la fille la plus bavarde. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous souhaite d'être les meilleurs élèves du monde. À très bientôt!